न्यू कास्टल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के कलाम मुक़द्दस और हमारी ज़िंदगी के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह नाजरीन अक्सर आप हमारे साथ फादर यूनस फ्रांसिस को देखते हैं, उन्हें एक बड़े मुदब्बर और उनकी बड़ी बाइबल की स्टडी, हिस्ट्री, चर्च ऑफ हिस्ट्री पर बड़ी दस्तरस हासिल है। तो मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। फादर जी, आपको वेलकम कलाम मुक़द्दस और हमारी ज़िंदगी में। हाँ, जी सनसन भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन देखिएगा, इनकसारी भी देखिएगा, क्योंकि इस शो के इनके जो नैन्सी यूनस हैं और मिसिज और खुद भी ये इनको देखते हैं। मैं अक्सर इनसे सीखता भी हूँ, इनके साथ बात भी करता हूँ, मशवरे भी करता हूँ। तो नाज़रीन, ये जैसे ही ये आमद का इतवार शुरू होता है, मुख्तलिफ लोगों के सवाल, मुख्तलिफ पोस्टों पर कमेंट्स आपने देखा होगा। उसकी ज़्यादा वजह ये है कि आज बहुत सारे उल्मा हमारे अंदर आ गए हैं, जो उस जो हमारी हकीकी तालीम है उससे ज़रा हट भी जाते हैं, माजरत के साथ। चूँकि हमारा मकसद होता है कि आपके सामने बाइबल के जो है उसके पस मंज़र में या उसकी हकीकत में जाया जाए। और आज हमने ख़ास टॉपिक ये चुना है कि नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि क्रिसमस की ख़ास अलामात हैं। हम्म, जिस तरीके से हम सबसे पहले चरनी और भी बहुत सारी अलामात हैं। क्रिसमस दो फेमस हैं, बहुत सारे स्टार भी हैं, लेकिन आज हमने ख़ास बात करनी है चरनी और चरनी में पाए जाने वाले किरदारों के बारे में क्या है। तो मैं एक हवाला पहले पढ़ना चाहूँगा लूका का, कि गडरिये बियाबान में भेड़े चरा रहे थे, तो हम्म, फरिश्ता उनमें आ मौजूद हुआ और उसने उन्हें बड़ी बशारत दी। और फिर कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और इसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और दिनों पहले एक गीत था कि आओ चरनी सजाएं, तो एक कमेंट भी आया कि आज चरनी का क्या है, यीशु तो आ गए हैं। ये सारा कुछ रखते हुए मद्देनजर, फिर क्रिसमस के रखते हुए मैंने फादर यूनस फ्रांसिस से बात की। तो चूंकि वो ऑलरेडी रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने किताबें भी लिखी खास पॉइंट पर। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो वो ये भी सवाल किया जाता है कि बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में, या बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और फिर न्यू टेस्टामेंट में कहाँ लिखा हुआ है कि हम्म, क्रिसमस हमें मनाना चाहिए, या कोई ऐसी रवायात पाई जाती हैं। हम्म। तो जी फादर यूनस फ्रांसिस साहब जी। जी थैंक यू सनसन भाई, आपका और इस प्रोग्राम के लिए बुलाने का कि आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि वहाँ पे क्या लिखा है और इसका फिर क्या हमारे कलीसिया में ये कैसे आए और इसका क्या मतलब है, और हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए क्या हम जो कुछ इन दिनों में करते हैं, या जो अलामात वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने ज़िक्र किया, आपको जगह जगह पे एडवेंट रीद नज़र आएगी, क्रिसमस ट्री नज़र आएंगे,
آپ کو چرنی نظر آئے گی. تو یہ سب علامات کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، اور کیا ان کا کوئی علمی، عملی یا روحانی پہلو بھی ہے یا نہیں، یا کہ یہ محض ڈیکوریشن ہے، یا ان کے پیچھے کوئی اور مقصدیت اور معنویت بھی پائی جاتی ہے. ام، دو سوال ہیں جن کا ہم اکثر تذکرہ سنتے ہیں ان دنوں میں. وہ ایک تو یہ کہ کیا کرسمس منانے کا حکم بائبل مقدس میں ہے یا اناجیل میں ہے. تو اس کا سادہ سا جواب ہوگا کہ اناجیل میں کرسمس منانے کا حکم ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ تو مختصر جواب ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال جو ہم کر سکتے ہیں کہ کیا کرسمس کلام مقدس میں ہے، تو اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ کرسمس کلام مقدس میں ہے. اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کرسمس ایک تہوار ہے، ایک عید ہے، ایک خاص دن ہے جسے منایا جاتا ہے. کسی بھی تہوار کو منانے کے لیے کچھ لوازمات، کچھ وجوہات یا کچھ محرکات کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی تہوار مناتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک خاص واقعہ، کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص شخصیت ہوتی ہے جس سے اس تہوار کو یا اس دن کو منسوب کیا جاتا ہے. تو اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ کرسمس ایک تہوار ہے، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ ہے، وہ واقعہ جو آج سے 2000 سال سے زیادہ قبل روپذیر ہوا، اور ایسا واقعہ کہ جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، اہم واقعہ. دوسرا، اس کرسمس منانے کے پیچھے ایک اہم شخصیت ہے، ایک اہم واقعہ بھی ہے، ایک اہم شخصیت بھی ہے. تو جب ہم کرسمس کا ذکر کرتے ہیں یا کرسمس ہم مناتے ہیں تو ہم اس واقعے کو بھی یاد کرتے ہیں اور ہم اس شخصیت کو بھی یاد کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ کلام مقدس میں کرسمس منانے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کرسمس بائبل مقدس میں ہے، کیونکہ جو واقعہ ہم مناتے ہیں اس کا ذکر کلام مقدس میں ہے، اور جس شخصیت کو ہم یاد کرتے ہیں اس موقع پر وہ شخصیت ہے، اس کی پیدائش، اس کا تجسم. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں مختصراً کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا منانے کا حکم ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات درست ہے. لیکن کیا کرسمس کلام مقدس میں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ اس پہ ہم آگے جا کر بھی بات کریں گے کہ تھوڑا سا واضح کریں گے کہ کیسے کرسمس جو ہے کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے اور کس طرح ہمیں منایا جاتا ہے. جیسے جی کردار ہوتے ہیں، جی مطلب زندہ کردار ہیں سارے. جی 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 ایک تاریخ کا حصہ ہے کرسمس. جائے پیدائش، بیت ہم، المقدس، سارے اب پائے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اس مقدس سرزمین پہ. تو پھر ہم یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں کہ اسے کیوں ہم، منائیں؟ ہمارا ایک تو یعنی کہ یہ کہ ہم کیوں منائیں. کچھ لوگ وہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی کہ تاریخ یعنی کہ ڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں، کہ کیونکہ اس ڈیٹ کا کوئی حتمی ہمیں تاریخی طور پر نہیں ملتا کہ یہ 25 دسمبر ہی تھی، اور کیونکہ 25 دسمبر کا کلام مقدس میں ذکر نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ اس دن کو منانا نہیں چاہتے. کچھ لوگوں کا یہ جواز ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تاریخ یا ڈیٹ نہیں مناتے، ہم ایک واقعہ کو یاد کرتے ہیں جس نے انسانی تاریخ کو دو حصوں میں بدل دیا. کیونکہ جب آج ہم تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح، یعنی کہ ایسا واقعہ دنیا میں جس نے پوری انسانی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا.
تو हम उस शख्स को याद करते हैं जब हम क्रिसमस मनाते हैं। दूसरा कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि क्रिसमस या खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का दिन जो है वो हमें खुदा के वादों की तकमील की याद दिलाता है। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि अंबिया की मार्फत जो पेशनगोइयां की गईं वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हुई। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि तजस्सुम का भेद यानी कि खुदा का इंसान बनकर हमारे दरमियान आना, हम उस भेद को याद करते हैं। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि हम खुदा की लाजवाल मोहब्बत को याद करते हैं, जिसका जिक्र हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में भी पढ़ते हैं। खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा बेटा हमें बख्श दिया। क्रिसमस हमें खुशी, उम्मीद और नई जिंदगी की याद दिलाता है कि किस तरह खुदा इंसान बनकर हमारी दुनिया में आया। क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं कि हम देखते हैं कि खुदा बिला तफरीक, बिला फर्क के पूरी कायनात के लिए जिंदगी और निजात का पैगाम बनकर आया। इसलिए क्रिसमस जब हम मनाते हैं तो हम निजात के भेदों पर गौर करते हैं, और जब हम निजात के भेदों पर गौर करते हैं, खुदा की लाजवाल मोहब्बत पर गौर करते हैं, वादों की तकमील का जिक्र सुनते हैं और पेशनगाइयों का जिक्र सुनते हैं, तो हम उन सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसलिए मेरी नजर में क्रिसमस मनाना ये सिर्फ ये दिन नहीं है कि आप हमने डेकोरेशन कर ली, ये कुछ कर लिया। इसके पीछे अगर हम सीरियस तरीके से सोचें तो बहुत गहरे रूहानी और ईमानी पहलू हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हमें उन पर गौर व खौज का मौका मिलता है। दूसरी बात मैं ये कहूं कि क्रिसमस का उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए अगर हम इस एतराज पे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि कलाम में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें डेट का जिक्र नहीं है, तो मैं एक बात कहने लगा हूं कि इससे पहले कि जमीन पर क्रिसमस मनाया गया, आसमान पर क्रिसमस मनाया गया। क्या है क्रिसमस? के खुशी, खुदावंद यीशु मसीह के आने की खुशी। और पहला क्रिसमस और पहली खुशी आसमान पर मनाई गई, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं लूका की इंजील जिसमें से आपने भी पढ़ा, उसमें क्या हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो फौरन बाद क्या हुआ कि खुदावंद का एक फरिश्ता जब चरवाहों के पास खड़ा हुआ, गया उनको खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दी। और फिर हम क्या पढ़ते हैं कि उसकी लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत क्या लिखा है? और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। तो क्या ये क्रिसमस का मनाया जाना नहीं है? क्या ये खुदावंद यीशु मसीह की खुशी में सबसे पहला नगमा, पहला गीत, पहली कैरल जो गाई वो आसमानी लश्कर ने गाई? उसके बाद कलाम मुकद्दस में हम क्या देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में ही हम देखते हैं कि जैसे फरिश्तों ने खुदावंद की हम्द में गीत गाए, उसी तरह चरवाहों ने भी पहला क्रिसमस मनाया। कैसे? कि जब उनको खुशखबरी सुनाई गई तो उन्होंने क्या कहा कि आओ हम जाकर देखें जिसकी हमें खुशखबरी दी गई है। और जब उन्होंने जाकर देखा जैसा उन्हें बताया गया था, तो लिखा है लूका की इंजील 2 बाब उसकी 20वीं आयत, और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था।
تو کیا یہ کرسمس منانا نہیں ہے؟ جی سو آسمانی لشکر نے منایا، چرواہوں نے منایا، پھر آگے ہم کلام کی روح سے ہی دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں، پھر مجوسیوں نے جب ستارہ دیکھا، وہ ایک لمبے سفر پہ چل نکلے اور جا کر انہوں نے پوچھا کہ جو نشان ہمیں دیا گیا ہے بادشاہ کی ولادت کا وہ کہاں ہونی ہے۔ اور جب انہوں نے بیت لحم جا کر اسے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے گر کر سجدہ کیا اور پھر اپنے تحفے اسے پیش کیے۔ تو کیا یہ کرسمس منانا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس منانے کی روایت جو ہے وہ تو کلام مقدس سے انجیل میں ہی شروع ہو گئی۔ بعد میں جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں، تو ہم آسمانی لشکر میں شامل ہوتے ہیں، ہم چرواہوں کے ساتھ مل کر، ہم مجوسیوں کے ساتھ مل کر، ہم فرشتوں کے ساتھ مل کر کرسمس مناتے ہیں۔ اس بات کو میں کنکلوڈ کروں گا یوں، دو تین فکروں میں۔ جی اگر یسوع کی پیدائش پر آسمانی لشکر کا خدا کی تعریف کرنا اور یہ کہنا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن، اگر یہ کرسمس منانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر فرشتے کا چرواہوں کو یسوع کی پیدائش کی خوشخبری دینا اور ان کا یسوع کا دیدار کرنے اور اس کی خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ جانا کرسمس منانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اگر آسمان پر ستارے کا ظہور، ستارہ دیکھ کر مجوسیوں کا اسے دیکھنا اور سب کچھ، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنے خاندان چھوڑ کر ایک لمبے سفر پر نکلنا اور اس کی جائے پیدائش یا اسے دیکھ کر، اسے ڈھونڈ کر اس کے آگے سرنگوں ہونا، سجدہ کرنا اور اپنے قیمتی تحائف دینا کرسمس نہیں ہے تو کیا ہے؟ جی تو یہ سب کچھ کلام مقدس اس سے پہلے کہ انسان منائے، کلام مقدس سے باہر ہٹ کر کلام مقدس میں ہی اس کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ راجا جی، اگر عام ہم لیتے ہیں تو ایک ایسا ایونٹ کہ پوری دنیا کا، پورے جو انسانیت کے لیے وہ ایک نجات کا پیغام، ایک امن آشتی بھائی چارہ محبت کا پیغام لے کر آئے، تو ہم اس کا دن آ، کیوں نہ منایا جائے؟ پرانے ادرا میں بہت ساری ایسے ڈیز جو ہیں ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ منائے جی گئے، ہم آئے جا رہے ہیں، یہودی آج بھی ان کو فالو کرتے ہیں، ہم بھی کئی چیزیں ان میں سے ایسی فالو کرتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا آگے یہ بڑھتے ہیں کہ ساتھ کرسمس کے ساتھ بہت ساری علامات جی جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، جو ایک ہمارے کلچر کا حصہ اب بن چکی ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ بات کریں کہ ہم اپنے اصل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف چلے جائیں، پہلے آپ علامات کا اگر ذکر کریں جی جی تو میں آج جو ہمارا اصل ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی 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 پچھلے حصے سے ایک فکرہ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ جی پہلا کرسمس جو ہے ہم، دراصل بیت لحم میں منایا گیا۔ پہلا کرسمس بیت لحم میں منایا گیا، جس میں ہم، مقدس یوسف، مقدسہ مریم کے ساتھ ساتھ فرشتے، آسمانی لشکر، چرواہے اور مجوسی بھی شریک تھے۔ جی ٹھیک ہے، بے شک بے شک۔ اب ہم آتے ہیں ہمارا جو آج کا جو خاص موضوع ہے، مرکزی موضوع جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ ہم چرنی کیوں بناتے ہیں، جی اس کا مقصد کیا ہے، ہم، اس میں جو کردار پائے جاتے ہیں جس کا میں نے ہم۔ مختصراً پہلے ہی ذکر کیا ہے۔ تو تو اس کو پہلے ہم، جیسے میں نے حوالہ بھی پڑھا، جی لوکا دوسرا باپ اس کی جو 12ویں آیت پڑھی کہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا پاؤ گے۔ تو جی جی اس چرنی کا جو ایک کنسپٹ ہے یا اس کی اہمیت کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر ہم کرداروں کی طرف
चलते हैं कि इसकी क्या अफादियत, क्या अहमियत क्या है, चरनी की, जो हम चरनी बनाते भी हैं। जी। हाँ जी, वो आप अच्छा ठीक है। अच्छा, चरनी का ये बड़ी दिलचस्प बात है हम्म, कि जैसे लोग क्रिसमस के बारे में तो लफ्ज़ हमें कलाम मुकद्दस में नहीं मिलता, लेकिन दिलचस्पी की बात है कि चरनी का लफ्ज़ हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। हमने सुना, आपने जो शुरू में हवाला हम्म, पढ़ा, तो दरअसल चरनी का लफ्ज़ मत्ती की इंजील में 4 मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है? पहला पहले 3 मर्तबा तो सॉरी, मैंने मत्ती कहा, लूका की इंजील में करेक्शन कर लो, लूका की इंजील में 4 मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। 3 मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के हवाले से लूका की इंजील में, दूसरा बाब 7वीं आयत, दूसरा बाब 12वीं आयत, दूसरा बाब 16वीं आयत, और फिर 13वां बाब उसकी 15वीं आयत में चरनी का लफ्ज नहीं है, लेकिन यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है लूका की इंजील में चरनी के लिए, एग्जैक्टली वही लफ्ज यूनानी में लूका की इंजील उसका 13वां बाब 15वीं आयत में इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां उसका तर्जमा थान किया गया है। लेकिन इंग्लिश में सेम ही लफ्ज, जिसके लिए चरनी के लिए अंग्रेजी के मुख्तलिफ तराजुम में जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें मेंचर, स्टॉल, क्रिब, ये तीनों से थे हम ज्यादा वाकिफ हैं, लेकिन एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, फीडिंग ट्रॉफ। तो जो यूनानी लफ्ज है वो है फांथे, PHATNE, फतने, जो यूनानी का लफ्ज है, और इसी का तर्जमा उर्दू में चरनी किया गया है लूका के दूसरे बाब में, लेकिन 13वें बाब में उसका तर्जमा थान किया गया है। तो अब चरनी से क्या मुराद है? अगर आप यूनानी लफ्ज की रूह से इसे इसके डेफिनेशन देने की कोशिश करें, तो इससे मुराद है कि घर घर में जो लोग मवेशी या जानवर वगैरह रखते हैं, उनके लिए खाने की या चारा जो डाला जाता है, चारा डालने की जगह। तो मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो मेरे मेरे जहन में आया, हमारे जो, मैं गांव से हूँ, मरियाबाद से, तो वहाँ पे हमारे घर में मवेशी और जानवर वगैरह थे, तो तकरीबन गांव में हर घर में आप देखें तो एक लफ्ज़ हम जो इस्तेमाल करते हैं, खुरली। तो चरनी का दूसरा जो पंजाबी में तर्जमा है वो खुरली भी हो सकता है। जब आप इस यूनानी लफ्ज़ के पर गौर करते हैं तो इसका, इससे मुराद यही है कि जानवरों को खाना देने या उनको चारा डालने की जगह। तो ये कि चरनी का थोड़ा सा पस मंज़र हम कह सकते हैं ये है। अब दिलचस्पी की बात यह है कि जब पहली दफ़ा हम देखते हैं कि चरनी का लफ्ज़ लूका की इंजील में इस्तेमाल किया गया, तो इसमें क्या लिखा है कि दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत, उसमें लिखा है, और उसका पहलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। यानी कि ये जगह जिसे हम चरनी कह रहे हैं, ये ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी। ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए नहीं बनाई गई, खास तौर पर वो वहां पे मौजूद थी। जब बेटा पैदा हुआ तो मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने उस बेटे को लपेट कर, क्योंकि वो एक हिसाब से एक बेड की तरह ही बनी हुई थी ना, क्रिब की तरह जगह, तो लपेट के उन्होंने उसे वहां पर रख दिया। अब वहीं से फिर वो चरनी बनाने की रवायत जो है वो आगे आगे चलती है, आगे बढ़ती है। तो दिलचस्पी की बात यह है कि अगर आप गूगल वगैरह पे रिसर्च करें या ऑनलाइन रिसर्च करें या इंसाइक्लोपीडिया में देखें, तो हमें मिलता है तारीखी तौर पर कि पहली चरनी जो है कलाम मुकद्दस से बाहर या हटकर, वो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने ग्रेचो नामी एक कस्बा या गांव में बनाई, इटली में 1223 में। उससे पहले चरनी बनाने का हमें जिक्र नहीं मिलता। लेकिन मैं कहूँगा, अगरचे मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी ने लाइव चरनी, यानी कि हकीकी किरदार लेकर इंसानों और जानवरों के, उनको एक तरतीब दिया, उनको बनाया अपने गांव में,
تو لیکن اس سے پہلے ہمیں چرنیاں بنانے کا تصور نہیں ملتا، لیکن میں کہوں گا کہ اگرچہ مقدس فرانسس آف اسیسی نے چرنی کو یعنی کہ عام کیا، بنایا، لیکن اس سے پہلے کلام مقدس میں چرنی بن چکی تھی ایک، جس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں، جیسے میں نے کہا کہ لوکا کی انجیل اس کے دوسرا باب، اس کے تیسرے اس میں 3 دفعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو چرنی میں رکھا، پھر جب چرواہے گئے تو انہوں نے اسے جا کر چرنی میں دیکھا، تو چرنی آلریڈی وہاں پہ موجود تھی، ایک لحاظ سے بن چکی تھی، اس چرنی میں آلریڈی خداوند یسوع مسیح بیبی جیزس تھے، اس چرنی میں آلریڈی مقدس یوسف تھے، اس چرنی میں آلریڈی مقدسہ مریم تھی، یعنی کہ چرنی میں تو نہیں، چرنی کے گرد، چرنی میں تو خداوند یسوع مسیح تھے نا، یعنی کہ سینٹر میں جو بیبی جس کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے گرد مقدس یوسف، مقدسہ مریم، پھر وہ وہیں اسی چرنی میں آ کے چرواہے جو ہیں وہ بھی اسے دیکھتے ہیں، تو چرنی کا تصور کلام مقدس میں ہے، اس کے بعد اس کو جو انسانی طور پر جو بنایا گیا یا واضح کیا گیا تو اس کو مقدس فرانسس آف اسیسی نے کیا، لیکن اس کا میں مختصراً یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصدیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی معنویت ہوتی ہے، تو جب مقدس فرانسس آف اسیسی یہ کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ ایک سین بنا کر لائیو کرب کا، وہ جو چرنی میں مختلف کردار ہیں ان کو واضح کرنا چاہتے تھے، ان پر روشنی ڈالنا چاہتے تھے، ایک طریقہ تو ایک پہلو یہ کہ ان کرداروں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا، علمی پہلو اس کا، دوسرا روحانی پہلو کہ ان کرداروں پر آپ سوچیں، غور کریں، ان کی زندگیوں پر غور کریں اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یا کیا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی، کیونکہ میرا بھی کسی وقت تدریس سے تعلق تھا کہ جی ہم جی کئی چیزیں، کئی سٹوریز کہہ لیں کہ انہیں پینٹنگ کے ذریعے، موویز کے جی ذریعے، ماڈلز کے ذریعے یہ جی اس طرح ایک نریٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں سٹوری، جی تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے ایک بنتا ہے لوگوں کا کہ چرنی پہ سوالات اٹھائے جائیں، یہ ایک کہانی یا ایک عہد کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ آئے اس دنیا میں اور کیا کیا لوگ شامل ہوئے، تو میرا خیال ہے ہم آگے جاتے ہیں کہ وہاں پہ اہم کردار جو تھا چرنی میں جی موجود اہم کردار، پہلا کردار جو ہے وہ ماں کا تھا، ماں مریم کہہ لیں، ماں مریم جو ایک خود بھی خدا نے جب چنی تو ورجن تھی، اس کردار کی ذرا تھوڑی سی اہمیت پر روشنی جی ڈالیے گا جی۔ جی بالکل، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا خاص موضوع یہی ہے کہ ان ہوں کرداروں کو دیکھ کر، ان کی زندگی پر غور کر کے ہوں ہم اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہوں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، ہم پہلے بات کریں، چرنی میں مختلف کردار پائے جاتے ہیں، کچھ انسانی ہے اور کچھ کا تعلق یا مختلف جانور جی وغیرہ بھی ملتے ہیں، ہوں تو ہم صرف جو انسانی کردار ہیں ہم انہی پہ بات کریں گے، اور انسانی کرداروں میں بھی ہم خداوند یسوع مسیح پر زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو یعنی کہ مرکز ہے، ہماری جو نجات کا محور ہے، سب انہی کے گرد گھومتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے کردار پائے جاتے ہیں چرنی میں ہم ان پر بات کریں گے، ہوں تو سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ مقدسہ مریم، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے حوالے سے ہمیں مقدس متی کی انجیل میں مقدسہ مریم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن مقدس لوکا میں ہمیں مقدسہ مریم کی ذات کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کے سلسلے میں کافی معلومات ملتی ہیں، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، میں ایکچولی جب اس پہ تھوڑے سے کام کر رہا تھا، اسے کوشش کر رہا تھا ان کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی، تو میں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا کہ ہم مقدسہ مریم کی پوری زندگی جو ہے
اس کو ہم 9، جیسے آپ ایک سیریل نہیں دیکھتے، ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس کی مختلف ایپیسوڈز ہوتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کو آپ 9 اقساط میں تقسیم کر سکتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصراً یہ کہ پہلی قسط میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ فرشتے کا پیغام، مقدسہ مریم کا رد عمل، جب فرشتہ خدا مقدسہ مریم سے آ کے ہم کلام کرتا ہے، مقدسہ مریم کا گھبرانا، ان کا سوچ میں پڑ جانا اور ان کا یہ سوال کرنا کہ یہ کیسے ہوگا، اور پھر فرشتے کا جواب اور مریم کا، مقدسہ مریم کا اقرار اور یہ کہنا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. پہلی قسط. دوسری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اس کے فوراً بعد جو ہے یا کچھ عرصے کے بعد السبات کے ساتھ کے پاس جاتی ہے اور ان سے ملاقات، لیکن وہاں پہ بھی 2 بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. السبات کہتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، بہت بڑی بات. اور پھر مقدسہ مریم کا نغمہ مریم، جسے ہم کہتے ہیں میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، یعنی کہ اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی. تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا کردار جو ہے، اس کی خاصیت جو ہے یا ان کی صفات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جسے آپ کہتے ہیں یسوع کی پیدائش کا مرحلہ، جس میں مشکل سفر ناصرت سے بیت لحم جانا، تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے، اور اسے بڑی خوش اسلوبی سے یعنی کہ اس سفر کو طے کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی قسط میں ہم چرواہوں کی آمد دیکھتے ہیں، جن میں خوشی اور مسرت کے لمحات ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں رسم طہارت، لیکن اس میں بھی ایک بڑی تلخ حقیقت جو ہے اس کا بیان کیا جانا کہ شمعون یہ پیش نگوئی کرتا ہے کہ دیکھ تیری جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح 12 سال کے ہیں، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جب ہیکل کو جاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا گم ہونا اور پھر وہاں پہ جا کر ان کو ڈھونڈنا، اور خداوند یسوع مسیح مقدسہ مریم کا کہنا کہ بیٹا تم نے ہم سے ایسا کیوں کیا، اور خداوند یسوع مسیح کا کہنا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے. پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی رسالتی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو مقدسہ مریم بھی ان عورتوں میں سے تھیں جو خداوند کے ساتھ ساتھ ان کے بشارتی یا رسالتی کام میں چلتی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی سفر میں مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد صلیب کے نیچے کھڑی ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اسے مقدس یوحنا کے حوالے کرتے ہیں. اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، پھر ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی مقدسہ مریم دوسری عورتوں اور شاگردوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے. تو یہ اس کو نٹ شل ہم بڑے مختصر طریقے سے ہم مقدسہ مریم کی زندگی کے جو اہم واقعات یا حالات ہیں ان پر ہم غور کر سکتے ہیں. اس سے ہم اب بات آتی ہے کہ ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں، جو کہ ہمارا موضوع کا ہے نا، کہ ہم اس کردار سے، تو مقدسہ مریم سے ہم مختصراً کیا سیکھ سکتے ہیں. میں نے لکھا کم از کم ہم 7 باتیں جو ہیں مقدسہ مریم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. پہلے کہ خدا کے کلام پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے، اور مقدسہ مریم نے وہ کر کے دکھایا. پھر دوسرا کہ خدا کی مرضی کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. پھر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مستقل مزاجی، جذبہ قربانی، کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک عام انسان کی طرح خوشی، دکھ، تکلیف اور موت کے حالات میں بھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلی. تو مستقل مزاجی یا ثابت قدمی ہم سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد شکر گزاری، کہ خدا ہماری زندگی میں بہت کام کرتا ہے، ہمیں بے شمار نعمتوں سے، فضائل سے، برکات سے، معجزات سے مالا مال کرتا ہے.
اور جب خدا کا کلام ہم قبول کرتے ہیں، جب ہم اس پر سر جھکاتے ہیں، تو پھر شکر گزاری اور حمد بھی ہم پر لازم ہے۔ اور جس کی مثال ہمیں مقدسہ مریم کی زندگی میں ملتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ نغمہ مقدسہ مریم، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، یہ وہ خوشی کا نغمہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ عبادت و بندگی کہ خدا کی کس طرح کی جاتی ہے، جس کا حوالہ میں نے دیا رسولوں کے مال اس کا پہلا باب 14ویں آیت، کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی وہ دوسرے شاگردوں کے ساتھ یک دل ہو کر دعا میں مشغول تھی۔ تو یہ چیزیں ہم مقدسہ مریم کے کردار سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا جی جی میں ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں ایک دفعہ ایک بات بھی کر رہا تھا کہ مقدسہ مریم، ناظرین اس پر غور بھی کیجئے گا، لیکن کسی وقت ہم اس پہ ضرور بات بھی کریں گے، گو کہ انجیل مقدس میں ایسا نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہ دیکھیے گا کہ جب مقدسہ مریم حاملہ تھیں، امین سے تھیں، تو انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو بائبل میں تو نہیں پایا جاتا، لیکن جو ہے وہ اس طرح تاریخ میں، روایات میں، دو تین تاریخ، گریک یونانی تاریخ ہے، رومن تاریخ ہے، تو ایسی تاریخ میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جہاں پہ یوسف اور مریم دونوں کو عدالت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، اور ان کو اپنی جو بے گناہی بھی ثابت کرنی پڑ گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور بڑا ضروری جو ہے وہ باپ کا کردار آیا، پالنے والا باپ آیا، جو مقدسہ مریم کے ساتھ جس طرح کہ خدا نے ان کو اسے اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، وہ گھبرا جی گیا تھا۔ یہ جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ کتنی مشکلات تھیں اس وقت، خاتون کو جو ہے سنسار کر دیا جاتا تھا اگر ایسی جی کوئی بات ہوتی تھی۔ تو میں یہی جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گا کہ جی یوسف کا کردار اور کیا اس سے ہمیں ملتی ہیں ایسی باتیں کوئی۔ جی جیسا کہ میں نے کہا کہ مقدسہ مریم کے بارے میں ہمیں زیادہ تر ہوں، معلومات جو ہے مقدس لوکا کی انجیل سے ملتی ہیں، ہوں، ولادت کے حوالے سے۔ لیکن ولادت کے حوالے سے ہمیں زیادہ تر معلومات مقدس یوسف کے بارے میں مقدس متی کی انجیل میں ملتی ہیں۔ ہوں، اس میں کم از کم مقدس متی کی انجیل میں مقدس یوسف کا ذکر ہمیں کم از کم 8 مرتبہ ملتا ہے، صرف مقدس متی میں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، جب جس کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم حمل میں ہے تو انہیں چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن خداوند کا فرشتہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ روح القدس کی قوت سے ہے۔ وہاں پہ پھر ہمیں فرشتے کا پیغام کہ مریم کو لے آ، مریم کو اپنے پاس لے آنا، مصر کو جانا، مصر سے واپسی، ناصرت میں جا کے سیٹل ہونا۔ تو 8 مرتبہ ہمیں جب بھی کلام ملتا ہے ولادت کے حوالے سے یا مقدسہ مریم کے حوالے سے، تو فرشتہ جو ہے وہ جا کر مقدس یوسف سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو ایک اہم نقطہ، لوکا کی انجیل میں ہمیں مقدس یوسف کے بارے میں صرف 4 مرتبہ ملتا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل میں ہمیں 2 مرتبہ صرف مقدس یوسف کا ذکر ملتا ہے، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے اور ان کی منادی کے حوالے سے 2 دفعہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری نہیں، پہلا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 45ویں آیت، اور کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 42 ورس۔ اس کے علاوہ ہمیں مقدس مرکز کی انجیل میں ہمیں مقدس یوسف کا ذکر نہیں ملتا۔ تو ٹوٹل ملا کر آپ کہیں تو خدا مقدس یوسف کا ذکر ہمیں اناجیل میں 14 مرتبہ ملتا ہے۔ جو ذکر ہمیں ملتا ہے اس کی روشنی میں ہم مقدس یوسف کی ذات سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں پہلا راست بازی، اور مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ ٹھیک ہے،
उसकी जिंदगी से हम रास्तबाज, फिर फर्मा बरदारी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील में हमें मिलता है कि फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ के पास जाकर कहता है, जब उसे छोड़ना चाहता है, कि तू उसे अपने पास ले आ। फिर फरिश्ता उससे कहता है कि जो बच्चे को कत्ल करना चाहते हैं, तू बच्चे को लेकर मिस्र चला जा। फिर फरिश्ता यूसुफ पे ज़ाहिर होता है, उसे कहता है वापस आ जा। तो जब भी कलाम होता है तो मुकद्दस यूसुफ से होता है। लेकिन इसमें दिलचस्पी की बात यह है, जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है तो वो तो कम से कम इतनी जुर्रत करती हैं कि सवाल करती हैं कि ये कैसे होगा। मुकद्दस यूसुफ एक बार भी सवाल नहीं करते कि मैं क्यों उसको मुकद्दसा मरियम को अपने पास लेकर जाऊं, मैं क्यों वहां मिस्र में लेकर जाऊं, क्यों वापस आऊं, क्यों ये करूं, इसमें मेरे लिए क्या है। वो रात को फरिश्ता ख्वाब में उससे कलाम करता है, सुबह उठ के यूसुफ साहब बड़े आराम से, बड़े सुकून से, जैसा खुदा ने कहा वो कर देते हैं। तो इट्स अ वेरी पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ ताबेदारी, फर्माबरदारी खुदा के कलाम से, बिला झिझक, बिना सवाल किए खुदा की मर्जी को कबूल करना। ठीक है, एक बात। दूसरा, हम उनसे मुस्तकिल मिजाजी, जिसका आपने जिक्र किया कि उन्हें बहुत सी तकलीफों का या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ठीक है, वो जिसका हमें कलाम में भी जिक्र मिलता है। तो उन तमाम तर तकालीफ के बावजूद भी साबित कदम रहना, हमें कहीं भी मुकद्दस यूसुफ खुदा से कोई गिला, कोई शिकवा या शिकायत करते नजर नहीं आते। नासरत से बैतलहम जाना, बैतलहम से मिस्र, मिस्र से वापसी, वहां से बैतलहम, बैतलहम से फिर नासरत, फिर वहां से फिर हम देखते हैं कि जब वो हैकल में खुदा यीशु मसीह गुम हो जाते हैं, वहां भी मुकद्दसा मरियम कहती हैं, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मुकद्दस यूसुफ एक लफ्ज भी नहीं बोलते। ठीक है, यानी कि मुस्तकिल मजाजी और फर्माबरदारी इंतहा की हद तक। इसी के साथ आप कह सकते हैं कि खुदा की रजा को कबूल करना, जैसे खुदा ने उसे कहा उसने किया। इसके बाद फाइनली हम कह सकते हैं कि एक मसाली बाप, उन्होंने जिस तरह हो सका एक दुनियावी बाप, पालनहार बाप होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहे। जहां तक हमें कलाम मुकद्दस में उनका तज़किरा मिलता है, और लास्ट टाइम हमें यही मिलता है कि जब वो यरूशलेम में हैकल को जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह 12 साल के थे। तो उस वक्त तक तो हमें मिलता है कि के मुकद्दस यूसुफ जिंदा थे और उनके साथ थे मसाली बाप। इसके साथ मसाली खामंद भी, कि मुकद्दसा मरियम के साथ वो जितनी देर रहे, जितना उन्होंने सफर किया, वहां पे उन्होंने हमें उनके कोई शिकवा शिकायत की कोई हमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता। और एक और मिसाल हमें, जिसे मैं समअप करता हूं लास्टली, कि उन्होंने अपनी खुदी, अपनी जात या अपनी ख्वाहिशात, ज़ाहिर है उनकी भी होंगी ना, जब फरिश्ता उन्हें कहता है कि तू ये कर, वो उठ के तो चले जाते हैं बिल्कुल जैसे उन्हें कहा गया। तो अपनी जात, अपनी ख्वाहिशात को वो दूसरों की इज्जत और तकरीम पर कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, मेरा लास्ट पॉइंट यह है मुकद्दस यूसुफ के हवाले से। तो उनकी जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फाइनली, रास्तबाजी, फर्माबरदारी, मुस्तकिल मजाजी, खुदा की रजा को कबूल करना। एक मिसाली बाप थे, एक मिसाली खामन थे। जी। आगे चलते हैं। गडरियों पर बड़े सारे सवालात जी। उठे हुए हैं कि वो माशरे के इस तरह के थे। उनके बाद जैसे फरिश्ते ने खबर दी तो एकदम फिर वो देखने के लिए वहाँ रवाना हो गए। तो गडरियों की क्या आम माशरे में क्या अहमियत थी, और वहाँ पहुँचना और पैगाम, सबसे पहले फरिश्ते का पैगाम जो है वो बिशारत का पैगाम जो है वो गडरियों तक पहुँचना। जी। ये एक और भी बात करूँ, क्या आप तो करेंगे, ज़रूर करेंगे, कि मजूसियों को उस तारे की से वो एक
इल्म जी खुदा ने खबर दी सितारे के जरिए, लेकिन यहाँ पे गडरियों पे फरिश्तों ने आए, जो एक जी सॉन्ग भी कहते हैं, जो जी सॉन्ग भी क्रिसमस का सॉन्ग भी कहते हैं हम पीस का गाते हम्म, हुए, वो आए और गडरियों को पैगाम दिया। ये बड़ा एक सोचने का बड़ा अहम हम्म, नुक्ता है जी। हम्म। इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं, दोनों को हमें दोनों अनाजील के तनाजुर में देखना चाहिए कि मुकद्दस लूका जो वो अपना जो कलाम है या अपनी जो खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की जो वजह है, निजात का पैगाम तो है सबों के लिए, हम्म, लेकिन उनका फोकस जो है या उनका जोर जो है वो इस बात पर है कि वो जो मुआशरे के रद्द किए हुए या गुनहगार लोग थे उनके लिए आए। वो तो सारी अनाजील में है, लेकिन कुछ होता है कि एक बात होती है कि हम बात को एक अंदाज से करते हैं, लेकिन कुछ बातें हम ज्यादा जोर देकर करते हैं, फोकस देकर उनको हाईलाइट करने के लिए। तो मुकद्दस लूका इस बात को हाईलाइट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद हर उस शख्स के लिए आना था जो गुनहगार थे, जो रद्द किए हुए थे, जिनका माशरे में कोई मकाम नहीं था, जिन्हें जिन्हें लोग जो है वो धत्कारते थे। और इसकी मिसाल हमें मुकद्दस लूका की इंजील में ही मिलती है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी रसालती जिंदगी का आगाज करते हैं। हम देखते हैं कि लूका की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 18वीं आयत, उसमें क्या लिखा है? रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं। तो हम कह सकते हैं कि चरवाहों का शुमार भी उन्हीं कुचले हुए गुनहगार रद्द किए हुए लोगों में होता है। तो खुदा की निजात का मंसूबा जब जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में इस जमीन पर मुकम्मल होता है, तो मुकद्दस लूका के मुताबिक वो खुशखबरी सबसे पहले मुआशरे के रद्द किए हुए धत्कारे हुए लोगों तक पहुंचती है, और वो भी फरिश्तों के जरिए। पादु जी, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट आता है जी कि ये जो भेड़ें थीं, ये खास भेड़ें होती थी जो कुर्बान गाह पे या जो कुर्बानी दी जाती थी, और ये जो गडरिये भी जो गलाबानी करते थे, ये बड़े मखसूस किस्म के गडरिये थे। क्या इस तरह हमें कोई तारीख में कोई ऐसा रिटर्न हमें मिलता है कि ये खास गडरिये खास थे और ये भेड़े भी? मुमकिन है, ये मुमकिन हम्म, है हम्म, ऐसा हो। वो उसके हम्म, जब हम कहते हैं ना, कोई भी बात करते हैं तो उसकी कुछ वजूहात और कोई मंतकी, अगर कलाम में उसका जिक्र नहीं है तो हम्म, कलाम की रोशनी में उसकी कोई मंतिक होना चाहिए, और वो मंतिक वो होना चाहिए जो खुदा हम्म, के कलाम के बरअक्स ना हो, बल्कि जी, खुदा के कलाम से मैचिंग करता हो। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि ये मुमकिन है, ये बात जो आपने की है ये हम्म, दुरुस्त हो। क्यों? उसकी लॉजिक क्या हो सकती है? लॉजिक ये हो सकती है कि हमें आज के माशरे में भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो फार्मिंग में काम करते हैं, ठीक है, जमीन पर काम हम्म, करते हैं या जानवरों के जो फार्म वगैरह बनाते हैं। तो कुछ फार्म जो है वो स्पेशलाइज्ड हैं कि किसी स्पेशल जो नस्ल के जानवर हैं उन्हीं को पैदा करना, क्योंकि उनके लिए खास फिर आपको चारा भी चाहिए, उसकी देखभाल भी चाहिए, ये वो। तो आप आम जिंदगी में भी देख लें, जैसे मुर्गियों के फार्म है, उसके लिए भी लोग मुख्तलिफ तरह की मुर्गियां जो हैं, हम्म, या जो घोड़ों की नस्ल की हैं या भेड़ों की, या आज भी ऐसा होता होगा। तो ये इसलिए मुमकिन है कि एक तो क्योंकि ये यरूशलेम के नजदीक थे। बेथलहम हम्म, जो है वो यरूशलेम से तकरीबन कोई 10-12 मील का फासला है, कोई इतनी दूर नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकली एक रियलिटी हो सकती है कि जब लोग बेदाग बर्रे हैकल में चढ़ाना चाहते हैं या किसी खास नस्ल के, क्योंकि बर्रे का बेदाग होना लाजिम था ना हैकल में, वो जो हम्म, लावी थे या जो काहिन थे वो चेक करते थे पहले, ठीक है। तो उसके लिए ये मुमकिन है। एक तो ये उनका जो फासला है जुग्राफियाई तौर पर नजदीक था,
तो दूसरे ये भी मुमकिन है, क्योंकि ये एक मार्केट की भी बात आ जाती है फिर, हम्म, कि ज़ाहिर है आप हैकल के नज़दीक हैं, यरूशलेम के नज़दीक हैं, यहाँ पे ये बिजनेस ज़्यादा चलेगा, ये वो। तो आपकी बात में वजन है, ये जो लोग कहते हैं, तो इसमें मंतक बनती है इसकी। यहाँ यहाँ पे एक और भी बात कही जाती है कि कंस्टेंटाइन की जो मलका थी, जी। उसकी बेगम थी, उसने वह जगह ढूंढी जहाँ पे ये भीड़ें जो थी स्पेशल वो रखी जाती थी, वहाँ पे चर्च भी उसने बनवा दिया। हलीना था गालबन, सेंट हेलेना, जी जी जी। हेलेना और थी, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की जो कंस्टेंटाइन। जो जी। उनकी वालिदा थी, उन्होंने ये चौथी सदी में 300 साल के बाद जो है हम्म, वो दरियाफ्त की। उन्होंने बहुत सी जगहों को, बल्कि यही हम्म, जगह नहीं और भी बहुत सी जगह हैं जी वहाँ बहुत पे सारी हैं। जिनको उन्होंने दरियाफ्त किया और उनकी हाँ, जगह पर चर्चेज बनवाई। महफूज ये कई मकामात उनके महफूज करदा हैं वो जी उस बिल्कुल। इलाके में जो है। बिल्कुल। तो फिर आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ से, वैसे तो कहा जाता मजूसी चार थे, एक पहुंच नहीं सका, हमें तीन का जो है वो अंजील मुकद्दस में हवाला मिलता है पूरब से भी। जी। और दूसरे इनका मजूसी आम लफ्ज में तो कुछ और लिया, सितारों के इल्म कर, फिर कहा हम्म। जाता है ये बादशाह थे अपनी हम्म। जगह के अमीर तरीन, कह हम्म। ले। इनकी क्या अहमियत यहाँ बनती है आने की, और फिर वो हम्म। बादशाह तक भी गए वहाँ हम्म। जो वो हम्म। हेरोदिस बादशाह थे। तो हम्म। ये इस हवाले से इनकी क्या अहमियत है? पहले गडरिये जो माशरे के पास थे, फिर एकदम जो है वो अमीर जो सोना हम्म। और लबान लेके आए। जी। हम्म। इसमें वहां जाने से पहले हम्म। अम, वो जो चरवाहों के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि उनसे हम क्या सीख हम्म, सकते हैं, ठीक है। हम्म, हमने उनका जिक्र किया कि कैसे वो तफसीली थोड़ी सी बात की। तो हम्म, चरवाहों से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे हमने मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ का जिक्र किया, तो उनसे हम सीख सकते हैं कि सिर्फ खुशखबरी सुनना या किसी खुशखबरी का मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि जिंदगी में तब्दीली के लिए, रूहानी कुव्वत के लिए, ईमानी कुव्वत के लिए उस पर अमल करना भी जरूरी है। इनकी ही मिसाल से हम ये सीख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर उनको फरिश्ते ने पैगाम दिया, ठीक है। हम्म, उन्होंने पैगाम को सुना, और अगर वो सुनकर वहीं के वहीं बैठे रहते, तो आज वो हमारी, ना तो वो हमारी जो इंजील है उसका हिस्सा होते, और ना ही आज वो हमारी चरनी का हिस्सा होते, और ना ही आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका हिस्सा होते। एक पॉइंट और भी मेरे जहन में आया अच्छा, जिसका मुझे ये अक्सर। मुकम्मल मुकम्मल जी करने जी। दें। जी जी। जी। अच्छा, खुशखबरी का सिर्फ सुनना हम्म, या मिलना काफी नहीं, बल्कि रूहानी जिंदगी में तब्दीली के लिए और निजात के लिए उस पर अमल करना जरूरी है। अब उन्होंने सुना, उन्होंने एक कदम उठाया, उन्होंने जाकर देखा, और देखने के बाद खुदा की तमजीद करते हुए वापस लौटे। तो इसका हमारी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? कि सिर्फ कलाम को चर्च जाना, सिर्फ कलाम की बातें सुनना और उस पर खुश होना और ये कहना कि मुझे खुशखबरी मिल गई है, ये मैंने सुन लिया, ये मैंने पढ़ लिया, वो काफी नहीं है। बल्कि निजात के लिए और दीदार के लिए, उसकी ज़ात के दीदार के लिए कदम उठाना, अमली कदम उठाना भी ज़रूरी है। अब आप अपनी बात जो आप करना चाहते हैं। वो यही आप तकरीबन आपके साथ साथ ही मिलता जुलता है कि फिर उन्होंने उस खुशखबरी को देखा भी और लोगों तक भी आगे जो है वो खबर पहुंचाई जी, कि जी, जी। आज हमने किस तरीके से सारा बयान किया कि हमने किस तरह से हुँ, देखा। जी, और जी। वहाँ पे बड़ा हलचल सारी हुँ, मच गई हुँ। कि ये क्या हुआ। जी। जी। जी, अब मंजूसियों की तरफ आते हाँ हैं। जी, अब हम आते हैं मजूसियों की तरफ। हम्म।
मजूसियों की तारीख वगैरह ये वो उनके बारे में तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मैं थोड़ा सा फोकस यही करूँगा कि जैसा कि हमारा आम मौजू है कि हम क्या सीख सकते हैं, तो हम्म, इस पे हमने देखा कि जैसा मुकद्दसा मरियम के बारे में, मुकद्दस यूसुफ के बारे में, फिर हमने चरवाहों के बारे में देखा कि हम्म, अमल करना ज़रूरी है। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि सिर्फ हमें ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी अलामात मिलती हैं। हमारा मौजू अलामात ही है ना, लेकिन उन अलामात के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमें बहुत सी रूहानी टेस्टिमनीज, गवाहियां मिलती हैं। हमारी जिंदगी, बहुत से लोग गवाहियां अपनी बताते हैं कि खुदा ने किस तरह उनकी जिंदगी में काम किया। हमें बहुत से मौजज़ात मिलते हैं, निशानात मिलते हैं। मजूसियों को एक निशान मिला सितारे की सूरत में, उन पर जाहिर हुआ आसमान में। हम्म, उन्होंने वो निशान देखा, ठीक है। वो निशान देखकर उनके दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक जज्बा पैदा हुआ, और उस ख्वाहिश और उस जज्बे के तहत उन्होंने एक अमली कदम उठाया। हम्म, वो उसकी जुस्तजू में निकले जिसकी तरफ वो निशान इशारा कर रहा था, ठीक है। हम्म, और उन्होंने उसकी रहनुमाई में सफर किया, और वो हम देखते हैं कि वो हेरोदीस तक पहुंचे। उनको हम्म, एग्जैक्ट पता नहीं था कि कहाँ है, लेकिन उनके लिए उसको ढूंढना और तलाश करना जरूरी था। उन्होंने किया। फिर वहां से वो उस मकाम तक पहुंचे जहां पे खुदावंद यीशु मसीह थे, ठीक है। वहां उन्होंने जाकर क्या किया? सबसे पहले सजदा किया। कलाम में लिखा है ना, उन्होंने सजदा किया और अपने नजराने पेश किए, ठीक है। तो इसमें भी वो चरवाहों में और मजूसियों में एक बात कॉमन है, मुश्तरक है, एक सिफ्त मुश्तरक है। वो ये कि दोनों को खुशखबरी दी गई, एक को फरिश्ते के जरिए, एक को निशान के जरिए। अगर वो भी वो निशान सितारा देखकर, हाँ जी बड़ा अजीब लग रहा है, कितना खूबसूरत है, ये तो पहले हमने कभी नहीं देखा, उस पे हैरान होते, उस पे खुश होते, उसके बारे में बातचीत करते, और वहीं के वहीं बैठे रहते। एक अमल ये हो सकता है ना। और हमारे साथ ऐसा होता है, हम दूसरों की गवाहियां सुनते हैं, वाह जी वाह, बड़ी पावरफुल गवाही है उसकी, हम्म, लेकिन उस गवाही को अपनी जिंदगी में देखने के लिए या उसका तजर्बा करने के लिए उस गवाही का सुनना काफी नहीं, बल्कि उस पर अमल करना जरूरी है। और ये मजूसी यही करते हैं। और आखिर में क्या है कि वो, उनको ये मौका मिलता है, उसको सजदा करते हैं, खुदा की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं, और अपने नजराने जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के हजूर पेश करते हैं। तो इनसे भी हम क्या क्या सीख सकते हैं? फिर हम कहें कि मजूसियों से हम क्या सीख सकते हैं? कि सितारे का ज़हूर, उसकी अलामत जो है, उसको देखते हैं, लेकिन उसका देखना काफी नहीं, बल्कि उसकी जुस्तजू में आगे बढ़ना। मुश्किल मजाजी हम सीख सकते हैं, अमली कदम उठाना हम सीख सकते हैं, खुदा की इबादत करना और खुदा को अपनी कीमती से कीमती चीज शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करना सीख सकते हैं। उन्होंने यही किया ना, हम्म, कि हम्म, इन मजूसियों, वो तीन थे या कितने भी थे, वो तीन का आपने जिक्र किया, वो तीन की ट्रेडिशन जो है, रवायत जो है, वो दरअसल वो तीन नजरानों या हदियों से वाबस्ता है। हम्म, क्योंकि वो तीन हदिये पेश किए गए, तो वो सारे सिमट के वो जो है तीन पे ही आ गए, कि कम से कम तीन तो थे। अगर दूसरों के बारे में हमें कोई कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि कितने निकले, कितने वहां पहुंचे, वो सब क्या सराइयां हो सकती हैं, लेकिन तीन का जो है, ये इसका जिक्र हमें कलाम में मिलता है, और ये यही ठोस सबूत है कि वो वहां पे थे। हम्म। अच्छा, तो एक और फाइनली मैं ये सवाल है। कहूंगा, एक हम्म, फिक्रा कि सिर्फ अलामात, मोजज़ात
یا نشانات کا دیکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نجات کے لیے اور خدا کی قربت اور اس کی قدرت کا تجربہ کرنے کے لیے عملی قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ جی جی، وہ ایک عموماً جو ہے وہ کویسچن آ جاتا ہے کہ ستارہ ان کی جو ہے وہ رہنمائی کر رہا تھا، ان کو جی راستہ دکھا رہا تھا، لیکن ان کا بھٹک جانا ہوں، یا ان کا وہاں پہ پہنچ کر ہیرودیس سے پتہ لینا، ہوں، ہوں۔ یہ کوئی خاص بید تھا جو آشکار نہیں ہو سکا، کہ اس بجائے وہ مشکلات کتنی پڑ جی گئیں، وہ پھر ہیرودیس کے لیے بھی بڑا ہو گیا کہ اس نے بچوں کو جو ہے مروا بھی دیا اس جی جی دور کا، جب انہوں نے جی پوچھا کہ کوئی بادشاہ یہاں پیدا جی ہو رہا ہے، تو وہ ایک چیلنج تھا۔ اس میں جی کیا پیغام کوئی ایسا ہمیں، یا ایسا کوئی ہم سوچ سکتے ہیں، یا کیا کوئی آپ کو بہت لگتا ہے کچھ؟ جی۔ اس میں پہلے سے ہی جو ملتی جلتی بات ہے، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوں، اس میں ایک لاحیاتی بھید تو یہ ہے کہ ہوں، جو ایمانی طور پر جسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف جیسے میں نے کہا کہ خوشخبری کا سننا ہی کافی نہیں، خداوند یسوع ہوں، مسیح کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ جہاں پر پہنچے، متی کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ جا کر جب پوچھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کا دوسرا باب ہیرودیس کے حوالے سے، جب وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے وہ سارے جو تھے عالم فاضل فقیوں کو جمع کر کے اور ان سے پوچھا کہ مسیح کا پیدا ہونا کہاں ہے، کہاں ہونا چاہیے، تو ہوں، انہوں نے اس سے کہا کہ یہودا کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ یہ جو پیشن گوئی ہے۔ اس میں الہیاتی پہلو یہ ہے کہ مجوسیوں کو نشان ملا، چرواہوں کو خوشخبری دی گئی۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بھی اس کی ولادت کی خوشخبری یا خبر ملتی ہے، جن میں ہیرودیس بادشاہ ہے، جن میں سب سردار کاہن اور قوم کے فقی اور فریسی ہیں۔ متی کی انجیل دوسرا باب اس کی چوتھی آیت۔ ہوں، ایک گروہ یہ ہے کہ جنہیں خبر ملی، جنہیں یہاں تک خبر ملی کہ ان کے لیے ایک پیشن گوئی بھی بتائی گئی۔ یہ پانچویں آیت میں لکھا ہے، چھٹی آیت میں متی کی انجیل دوسرا باب۔ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر کہا کہ جاؤ مجھے بھی بتانا۔ ٹھیک ہے، ہوں، اب یہ لوگ جن کو خبر بھی ملی، جو پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی سے بھی واقف ہیں، لیکن ان کے لیے یہ خبر نہ نجات کا باعث بنی، نہ زندگی کا باعث بنی، نہ ایمانی قوت کا باعث بنی۔ تو اس میں الہی بھید یہ ہے، ایک الہیاتی پہلو یہ ہے کہ آج بھی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک خدا کے کلام کی خبر تو پہنچتی ہے، لیکن ہوں، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ ہیرودیس میں کیا ملتا ہے کہ وہ اس کے اپوزٹ، بلکہ اسے کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے نجات کا پیغام ملتا ہے، ایک تو یا وہ اپنی جگہ پہ ہی جہاں ہیں وہیں کے وہیں رہتے ہیں، یا پھر وہ مخالف بھی ہو جاتے ہیں، اور تیسرا گروہ جو یہ ہے جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ جی، جی، بہت خوبصورت آج کا موضوع رہا، بڑی انفارمیشن تھی، چونکہ وقت ہمیں اس وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم کویسچن، بہت سارے سوالات ہیں، آگے آگے بڑھیں، تو ہم سب کے لیے آخری جو ہوتا ہے کہ ہم ایک میسیج دیتے ہیں کہ یہ دن
बजाय आप एक अलामात पर या कोई ऐसी उसको तनकीद दें, बल्कि हमें हकीकी मैसेज हमारे लिए क्या है जो हम मैसेज लेकर अपने आप को प्रिपेयर करें। जिस तरह कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आमदे सानी की बात, कभी कभी आमदे सानी करीब है दौर, इस तरह के हमारे लिए ये कैसा क्रिसमस होना चाहिए। और ये सारा क्या पैगाम क्या था, ये सारा जो आज का हमारे अम, लिए क्या जी। मुझे एक बात याद रही है, एक सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयर वॉक्स, हम्म, मेरा ख्याल 12वीं सदी में उन्होंने एक सरमन दिया था, तो उसने उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से अम, 3 पहलुओं का जिक्र किया था कि जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, इसके 3 पहलू हैं और तीनों पहलुओं पे हमें नजर रखनी चाहिए। पहला पहलू तो ये है कि एक तारीखी वाकया जो हो चुका है, हम्म, वो क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि खुदा ने इंसान से निजात का वादा किया था और उस वादे की तकमील के लिए वो वाकया हुआ कि खुदा का आसमान से जमीन पर आना इंसान बनकर। ये एक तारीखी वाकया है, लेकिन आप जितनी बार इस पे गौर करें, हम तो क्रिसमस की बात कर रहे हैं एक दिन की, बल्कि ये क्रिसमस तो हमें हर रोज मनाना चाहिए इस वाक्य को, क्योंकि क्रिसमस का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से है, हम्म, तजसीम से है, खुदावंद के वादों की तकमील से है। तो हमें किसी एक खास दिन की जरूरत नहीं है इसे याद करने के लिए, लेकिन फिर भी हम इज्तमाही तौर पर इस एक दिन को याद करते हैं। कलीसिया ने मुकर्रर किया कि सारी दुनिया के जो इस बात पर यकीन रखते हैं इकट्ठे मिलकर इबादत करें और इसकी खुशी मनाएं। तो एक पहलू तो ये है कि माजी का पहलू, लेकिन इस माजी में भी हमारे लिए पैगाम है कि खुदा अपने वादों को पूरा करता है। दूसरा पहलू जिसका आपने जिक्र किया, आमदे सानी, वो मुस्तकबिल का पहलू है। उसका हमें पता नहीं कि वो कब होगा। निशानात और अलामात हमें मिलते हैं। ये लास्ट संडे की गॉस्पल थी जो हमने चर्च में पढ़ी। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि उस वक्त और घड़ी को कोई नहीं जानता, फरिश्ते भी नहीं, ना कि इब्ने इंसान बल्कि बाप जानता है। एग्जैक्ट आयत मुझे याद नहीं, लेकिन ये पिछले संडे की आयत थी, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ लोग जो है वो जोर देते हैं सिर्फ आमदे सानी के वक्त पर कि ये कब होना है, ये अभी होना है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी होना है। उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह के वाज़ेह अल्फाज हैं, निशानात और अलामात तो हैं, लेकिन उस वक्त और घड़ी को कोई नहीं जानता। हम्म, लेकिन इसमें एक वाज़ेह बात जिसका हुक्म है इसी हवाले में, वो ये है कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, हम्म, कि जब भी वो आए घड़ी तुम तैयार हो। उसका मकसद है तैयारी पर, ठीक है। अब तीसरा पहलू भी है इसका, आमद का जो है, वो तीसरा पहलू एक तो माजी का हो गया, एक मुस्तकबिल का हो गया। तीसरा पहलू यह हियर एंड नाउ, कि अब भी, इस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आना चाहते हैं। हम उन्हें कैसे कबूल करते हैं? अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने अमाल से, अपनी इबादत से, शुक्रगुजारी से, ये वो। तो ये तीनों पहलू जो हैं आमद के दिनों में, ये साथ साथ चलते हैं। माजी को भी याद रखें, मुस्तकबिल पे भी एक नज़र रखें, और एक नज़र आज पे रखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या जब वो वक्त या घड़ी आए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो पैगाम यही है कि जैसे एडवेंट रीद पे जो है वो हम बात करते हैं उम्मीद की कैंडल, हम्म, उम्मीद का पैगाम, अमन का पैगाम, खुशी का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम। तो अगर हम्म। हम इन्हीं चारों बातों को अपने जहनों में रखें, तो हम चाहे हर रोज क्रिसमस मनाएं, तो खुदावंद यीशु मसीह तो हर वक्त मौजूद हैं और हमारे हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में आना चाहते हैं। एक जी लास्ट लास्ट इससे पहले कि हम खत्म करें, मैं एक जी बात कहूं, जी जी समरी जी, इसकी, जरूर जरूर जरूर। क्रिसमस के हवाले से चंद हकाइक जो मैंने, हम्म, वो जब मैं ये कर रहा था, जो मैंने नोट किए।
हम्म, पहली चरनी बैथलहम में बनाई गई या बनी। पहला नगमा या पहला गीत आसमानी लश्कर ने गाया। हम्म, पहली खुशखबरी चरवाहों को सुनाई गई। पहला दीदार, हम विलादत के हवाले से बात कर रहे हैं, खुदा यीशु की। पहला दीदार चरवाहों ने किया। पहली इंसानी तमजीद और हमद चरवाहों ने की। पहला सजदा मजूसियों ने किया। पहले नजराने या हदिये मजूसियों ने पेश किए और पहला क्रिसमस बैतलहम में मनाया गया। हम्म, जिसमें पहला क्रिसमस बैतलहम में मनाया गया, जिसमें यूसुफ और मरियम के साथ साथ फरिश्ते, आसमानी लश्कर, चरवाहे और मजूसी भी शरीक। बहुत खूबसूरत थैंक हुआ यू। कि चरनी में नूर उतर आया, हाँ जी रोशनी रोशनी, जी आज सारा रोशनी, आज सारा आलम हुआ। तो नाज़रीन, एक बात जो मुझे बड़ी शिद्दत से बड़ी तकलीफ दे मेरे लिए भी होती है बाज़ औक़ात, ये बात ज़रूर गौर कीजिएगा कि हम मसीही, हमारा मज़हब जो है हमें जो माफ़ करने का, मोहब्बत का, ये क्रिसमस भी मोहब्बत का, मोहब्बत ज़मीन पर उतर आई है। जी तो ये पैगाम को हम किस तरीके से अपने अंदर समो सकते हैं, समो इस तरह सकते हैं कि जैसा हम कहते हैं ना, रूठे को मनाने का दिन आया, कि रूठे हुओं को और माफ़ करने का, एक दूसरे को हम माफ़ नहीं करते। अब छोटी छोटी बातों को पकड़े रखते हैं, करते नहीं, और हम याद करें कि इस क्रिसमस या इन दिनों में, आमद के दिनों में हम ये सारा एक रियाजत, अमली रियाजत करें, मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ, प्यार और जी माफ़ करने की कुव्वत पैदा करें। गो कि हम इंसान कहते हैं खता का, इंसान खता का पुतला है, लेकिन हम जीसस क्राइस्ट को याद कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से माफ़ किया, हम भी माफ़ करें। और जी खुदा आप सबको अपनी बरकत से आमीन। माला माल करे। और मैं फादर यूनस फ्रांसिस हमेशा जब भी इनको पुकारा ये चले आए। थैंक यू भाई। बड़ा खूबसूरत पैगाम खुशी। था आज जो चला और लोगों तक, और यकीनन मुझे तो यकीन है कि लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं चाहूँगा फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश हो कि इस पे करना चाहिए, वो भी हमें बताइएगा। हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इनसे टाइम ले लेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो अ, आप सबका थैंक यू खुदा थैंक यू हामी थैंक यू नजर। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। हाफिज।